पेट्रोल की कीमत में ₹7.54 कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹264.61 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹285.83 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और हालिया तारीख साज मारका हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान को फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और इस तरह के दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत जामे, मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेड के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत पर मुस्बत असरात मरतब हुए। दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए हुकूमत ने तमाम निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी तब्दीलियाँ की। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 1 और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 195 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। 88 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। फैसले मुस्तरद अदालतों में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाएअमल का जल्द ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन फैसलों से जमहूरियत को खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से इन लोगों को नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजाएं सुनाई गईं। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से अवाम मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। हुकूमत का 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम, फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। इन सब का मास्टरमाइंड बानी PTI हैं जो इस वक्त जेल में हैं। दुश्मन ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने तो वो किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा कोई भी 9 मई जैसे घिनौनी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। इन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुल कर आ गई है। रहनुमा PTI अहमद खान बशर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बशर और दीगर मुल्ज़मान को 9 मई के केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बशर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का एक्शन, मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिलों के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। तमाम शुगर मिलों में चीनी के स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया।
ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए। चीनी की खरीदारी के लिए टीसीपी को 3 गैर मुल्की कंपनियों से टेंडर मौसूल हुए। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि तमाम शुगर मिलें 165 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मुसलसल नुकसान की वजह से 12 शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शुगर सेक्टर को डीरेगुलेशन से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सानिया नश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दिफाई शराकत दारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना क़ुव्वत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ कौंसलर की सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबता हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम होगा। 2 तरफा तजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों मुल्क बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। माहिरीन के मुताबिक इस मुआहिदे से तवानाई, मईशत, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में इक़्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये पेशरफ़्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन गिरेर से मुलाकात के दौरान हुई। पाक अमरीका तारीखी तजारती मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा तजारती मुआहदा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील होगा, ताल्लुकात को नई वसअत देगा। दोनों मुल्कों की देर पा शराकत दारी आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वसी तर 2 तरफा माशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। पाक अमरीका ताउन पहले तवानाई और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया जो कल से लागू होगा। भारत के बारे में सख्त बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डुबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायीद कर दी। कहा मोदी ने अडानी को फायदा देने के लिए मईशत को डुबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंग बंदी का बयान दिया, भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये हौलनाक नाकामी है। 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारत की शेयर मार्केट में गिरावट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में 0.28% की कमी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि एक ही रोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडरों को
दहाइयों पर मुहित सज़ा सुनाई गई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहिदा होना चाहिए। पार्लियामेंट ही खारजा पॉलिसी का असल मरकज़ होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस की राह में रुकावटें डाली। सियासी कमज़ोरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालना नामुनासिब इक़दाम है। अपने आइनी हुकूक की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी काबीना ने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के साथ तजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की 4 मसनूआत पर पाकिस्तान 5 से 26% टैक्स रियायत देगा। अफगानिस्तान के टमाटर पर पाकिस्तान 5%, अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी ख़त्म करेगा। कमी के बाद इन 3 मसनूआत पर टैक्सेस 53 से कम होकर 27% रह जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35%, केले पर 30%, कीनू और आम पर कस्टम ड्यूटी 20% कम करेगा। टैक्स रियायतों का इतलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा। गजर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, रहायशी मकानात तबाह, सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। दुकानों, खड़ी फसलों और फलदार दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। शाहरा बाबू सर पर सैलाबी रेले में बहने वाले लापता सयाहों का 10 दिन बाद भी पता न चल सका। दियामर में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजर, कदीम रहायशी मकानात के नामो निशान मिट गए। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मंतजर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला के 35 मकामात को आफत ज़दा करार दे दिया। गजर के 9 और दियामर के 12 इलाके शामिल। लकी मरवत में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दरिया चनाब में चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। सैलाब का अलर्ट जारी, नशेबी आबादियों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। शकरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद नाला बई में तुगयानी, हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। हालिया बारिशों से मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 291 हो गई। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ हसन, हमाद अजहर, अलीमा खान, आजम स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। तफ्तीश में PTI के आला क़यादत के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। मियांवाली में 9 मई के मुकदमात में पेश न होने पर सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 57 मुल्ज़मान के काबिल ज़मानत वारंट को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और अहमद खान बशर समेत 57 मुल्ज़मान नामजद हैं। मुल्ज़मान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने का इल्ज़ाम है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि पहले बता दिया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के नजरियाती लोग बानी और PTI की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में खिदमात पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। आने वाले दिनों में PTI का एक ख़तरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाएंगे। फैसल बावडा ने कहा कि पहले बता दिया था कि अमरीका से मुस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवा दिया। गंडापुर के बयान में कहा गया कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फैटफ में मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तानी इदारे दहशत गर्दों की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है।
ایف بی آر نے آن لائن خریداری پر ٹیکس واپس لے لیا. اب بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر ڈیجیٹل ٹیکس نہیں لگے گا. وفاقی حکومت نے آن لائن شاپنگ اور سروسز پر 5% ٹیکس لگایا تھا. ٹیکس ان کمپنیوں پر لگا تھا جن کے دفاتر پاکستان میں نہیں. ایف بی آر نے جولائی کے ہدف سے 6 ارب 40 کروڑ روپے زیادہ ریونیو جمع کر لیا. ایف بی آر کے مطابق جولائی کے دوران 754 ارب 40 کروڑ روپے کا ریونیو جمع کیا گیا جبکہ ہدف 748 ارب روپے تھا. جولائی کے دوران 81 ارب روپے کے ری فنڈ ادا کیے گئے. جولائی میں انکم ٹیکس کی مد میں 297 ارب اور سیلز ٹیکس کی مد میں 304 ارب روپے جمع کیے گئے. محتسب اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ شاہنواز طارق کا سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم. 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. کہا سی ای او کے الیکٹرک پر خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے. مونس الوی نے شکایت کنندہ کو ہراساں کیا، ذہنی اذیت دی. اگر مونس الوی جرمانہ ادا نہ کریں تو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی جائے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے. مونس الوی نے کہا کہ پیشہ ورانہ تعلقات میں ہمیشہ دیانتداری اور وقار کی اقدار کو برقرار رکھا ہے. حالیہ فیصلہ انتہائی تکلیف دہ ہے، وہ اپیل کا حق استعمال کریں گے. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اے آئی پالیسی کی منظوری ڈیجیٹل انقلاب کی طرف لے جانے میں سنگ میل ثابت ہوگی. پالیسی کا مقصد ہر شہری کو اے آئی کے فوائد سے مستفید کرنا ہے. اے آئی پالیسی اے آئی فنڈ کا قیام، آگاہی پروگرامز، سائبر سیکیورٹی، مضبوط انفراسٹرکچر اور عالمی سطح پر تعاون پر مشتمل ہے. وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ملک کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کی منظوری دی تھی. گجرانوالہ کے رہائشی جوڑے کے کراچی میں قتل کا کیس. مقتولہ ثنا کے بھائی وقاص نے اعتراف جرم کر لیا. وقاص کا رشتہ دار عاصم اور اس کا دوست عمران بھی ملوث ہیں. پولیس کے مطابق 17 جولائی کو مقتول ساجد اور احتشام کے خلاف گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہوا. احتشام مقتول ساجد کا قریبی دوست تھا جو اب غائب ہے. دوسری جانب مقتول ساجد کے ورثاء نے میت وصول کر لی. ثنا کے لواحقین نے میت وصولی کے لیے اب تک پولیس سے رابطہ نہیں کیا. ساجد اور ثنا کی لاشیں 28 جولائی کو کلفٹن میں چائنا پورٹ کے قریب سے ملی تھیں. جماعت اسلامی کے حق 2 بلوچستان مارچ کے شرکا کا لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا جاری. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پنجاب سمیت پورا پاکستان بلوچستان کے ساتھ ہے. اگر مذاکرات شروع نہ ہوئے تو وہ بھی لانگ مارچ کا آغاز کریں گے. حکومت لاپتہ افراد کے لیے کمیشن بنائے اور بتائے کہ یہ افراد کہاں ہیں. اگر کوئی مجرم ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے. وفاقی حکومت نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. 6 رکنی کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوٹیلیٹی سٹورز کی اچانک بندش پر تحفظات کا اظہار. کہا یہ ادارہ 55 برسوں سے کم آمدنی والے افراد کو سستی بنیادی اشیاء فراہم کر رہا ہے. 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غریب طبقے کو سبسڈی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے. جہاں نجی شعبے کی رسائی نہیں وہاں بھی یوٹیلیٹی سٹورز خدمات انجام دے رہے ہیں. ملک کے 3800 سٹورز سے ماہانہ تقریباً 2 کروڑ افراد مستفید ہوتے تھے. 12,000 ملازمین کی برطرفی، ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے. فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ بخاری نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. فواد چودھری کسی سازش کا حصہ نہیں تھے. باقی لوگوں کا نہیں پتا. فیصلہ سننے کی جرت سب کو ہونی چاہیے، چاہے سزا ہو یا بری ہو. ہمیں عدلیہ سے انصاف ملا ہے. باقی مقدمات کا بھی سامنا کریں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مصر میں تیسرے دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات میں شرکت. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاعی تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. بھارت نے قومی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. بھارتی فوج کا اگست میں ہماچل پردیش کی وادی اسپیتی میں ڈرون مقابلے کا اعلان. بھارتی میڈیا کے مطابق ہماچل اور اتراکھنڈ میں چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی نگرانی سینٹرل کمانڈ کے سپرد کر دی گئی ہے. فوج کے ساتھ ڈرون فیڈریشن آف انڈیا بھی شراکت دار ہوگی. مقابلے کا مقصد آپریشن سندور کے بعد اونچے مقامات پر جنگی حالات میں ڈرونز کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے.
امریکی صدر اور ہماری پوری ٹیم بھارت سے مایوس ہے. بھارت روس سے تیل خریدتا ہے اور پھر اسے ریفائنڈ تیل کے طور پر بیچتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے خود کو عالمی کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر پیش نہیں کیا. ایک سوال پر بیسنٹ نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کیا ہوا. اس کا انحصار بھارتی رویے پر ہے. برطانیہ اور فرانس کے بعد مزید 3 یورپی ملکوں پرتگال، جرمنی اور مالٹا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا. پرتگال کے وزیر خارجہ پال رینگل نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی تیاری میں ہیں. مغربی ایشیا کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. پرتگال ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی پالیسی دوسرے ملکوں سے نہیں جوڑی. جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈرفول نے کہا کہ اگر 2 ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہ ہوئے تو جرمنی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے غور پر مجبور ہوگا. گزشتہ روز کینیڈا بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی طرف سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے ارادے سے متفق نہیں ہیں. میڈیا بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران غزہ میں امداد کی ترسیل پر بات کی ہے. اسٹیو وٹکاف خود بھی امداد ترسیل کا جائزہ لینے جمعے کو غزہ جائیں گے اور وہاں کی صورتحال سے صدر ٹرمپ کو آگاہ کریں گے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے نئے جوابی محصولات 1 اگست سے نافذ العمل ہو جائیں گے. جن ممالک کو ابھی تک ٹیرف لیٹر نہیں ملا ان کو آج رات تک مل جائے گا. چین کے ساتھ درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں ممالک کے نمائندے براہ راست رابطے میں ہیں. غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 2 بچوں کا انتقال. غذائی قلت سے اموات 90 بچوں سمیت 159 ہو گئیں. اسرائیلی حملوں میں آج مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 20 فلسطینی شامل. اقوام متحدہ کے کیمروں نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے مناظر بھی دکھا دیے. غزہ کے لوگوں کو فضا سے دیا جانے والا کھانا بھی پوری طرح نہیں مل رہا. لوگ مٹی پلے چاول کھانے پر مجبور ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں انسانی بحران کا جلد خاتمہ، حماس کے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا. سویڈن نے یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی شہریوں نے اخبار نیو یارک ٹائمز پر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم چھپانے کا الزام لگا کر احتجاج کیا. اخبار کی عمارت پر سرخ رنگ پھینک دیا. شیشوں پر لکھ دیا غزہ کے لوگ مر رہے ہیں اور نیو یارک ٹائمز جھوٹ بول رہا ہے. اسرائیل میں بھی احتجاج کیا گیا. یرغمالیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرہ کیا. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز آج فلوریڈا میں شروع ہوگی. تیاری مکمل ہو گئی. پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز T20 کی ٹف ٹیم ہے. اس کے پلیئرز اس فارمیٹ میں خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے پیش نظر ان کے لیے ہر سیریز، ہر میچ بہت اہم ہے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ الصبح 5 بجے شروع ہوگا. بلاوایو ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 307 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ڈیون کانوے 88 اور ڈیرل مچل 80 رنز بنا کر نمایاں رہے. زمبابوے نے دوسرے دن کے اختتام تک 2 وکٹ پر 31 رنز بنا لیے. میزبان ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 127 رنز درکار ہیں. زمبابوے اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. فیصل آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کے 3 روزہ ٹرائلز کے پہلے روز نوجوان کرکٹرز اپنی قسمت آزمانے پہنچے. دوسرے دن گرلز کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گی، جبکہ تیسرے روز سیکنڈ راؤنڈ کے سلسلے میں بوائز کے ٹرائلز ہوں گے. ٹیموں کا اعلان بھی ہوگا. لاہور قلندرز کے مطابق کھلاڑیوں کے رش کے سبب ان ٹرائلز کو 3 روزہ کیا گیا ہے.